नमस्कार। काली राति रे जो संवादटी आसिला जे बीजेडी बीजेपी मेंट हवा प्राय स्थिर हो जाइए तापरे मो भितर जो प्रतिक्रिया आज एपिसोडटा तारी उपरे एवं ए एपिसोडर ना है आपण माने जानिथिबे गाँ गहली रे आमर गोटे साधारण ढग अच्छी बोला जाए मुह इस्पात गांडी सन्निपात मुह इस्पात एवं गांडी सन्निपात एटा गाँ गहली रे अच्छी आपको कहीं आपण माने अश्लीलतार नियंतुनी एटा आमर आंचलिक कोलोकाल भाषा। आज आमर जो संख्या दल बा बिजु जनता दलर अवस्था अबिकल से आपको तो बिजु जनता दल आदौ कहवा कथा नुह कारण बिजु बाबू आउ नाहांती किंबा सी भी ए दलटा को गठन करनथिले तांकर थिला जनता दल एटा एने जदि सबुआडे कहूची नवीन ओडिशा नुआ ओ सबुआडे कहूची नवीन ओडिशा आम ओडिशा नवीन ओडिशा कहून एटा नवीन जनता दल बिजुंको ना रे कहीं बैतरणी पार होगा चाहूच बिजु को खाली गोटे आखे आगे रखिकी तुम तुम ना कमिया चाहूच जदि सत्साहस अच्छी सबकि नवीन ओडिशा नवीन सब ये ओल्टे पकाउंट कह नवीन जनता दल से जहा हो आज से नवीन जनता दल हो बा बिजु जनता दल हो बा संख्या दल हो एमानकर बर्तमान मुह इस्पात किंतु पछपटरा सन्निपात धरीगलानी केमिति ना कथा बड़ बड़ कहते मुह टाण अरे तमे मानकर जदि एते ओभर कॉन्फिडेंस थिला तमर जड़े मुंडियाल नेता प्रणव प्रकाश दास कहले 10,000 एप्लिकेशन पड़ी केवल टिकेट पाइबापी एवं तमर गोटे जो धोकड़िया डुप्लिकेट फ्रॉड संस्था ओपिनियन सर्वे कला जे तुम कौटे 128 विधानसभा सीट पाइब एवं 18 लोकसभा सीट पाइब जदि इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन व्हाई यू आर गोइंग फॉर ए कोआलिशन गवर्नमेंट कोआलिशन विथ बीजेपी जो पिला जानूची जे मु 128 विधानसभा सीट पाइजिबी 18टा लोकसभा पाइजिबी एते कॉन्फिडेंस ताले को कारण पई तमे जाउच बीजेपी सहित मेट करबे तार्थ तुम भितर छनका पशिगलानी तुमर पिड़ई पानी हो सारानी तेमे जानूच एथरक तमे नाई नथिबा पराजयर सम्मुखीन होगाकू जाउच किंतु केवल मुह तोड़ मुह जो मुहटा को सन्निपात ना तुम प्रेस्टी चलଯିव आपने देखिथिबे अन्य साहिर गोटे कुकुर पशि आसथिबो गोटे साही भीतर को ए साहिर सबू कुकुर ताको घेरी जाइथिबे मझिरे गोटे कुकुर अन्य साहिर थिबो ए साहिर कुकुर मैंने ताको कामुड़िया पे खे खे होथिबे किंतु से तो एकुटिया पशि आसीची आ से तो डरिकी पळेबोनी खाली मुह तोड़े सी भी खे 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 होथबो किंतु आपण माने सेतिक बेले देखिबे से बाहर साहिर आसीथिबा कुकुरटा खे खे होथबो किंतु तार पछ दी गोड़ भितर ता लांगड़टा भितर को पशि जाइथिबो आकुई कहती मुह सन्निपात ए मुह इस्पात डैश सन्निपात। पिला बेले मु पंचम पढ़ुली मो सांगे गोटे सांग थिला जी वर्तमान गोटे यूनिवर्सिटी भाइस चांसलर अच्छी तार मोर झगड़ा लगे पंचम श्रेणी मुझे ताठू बड़ुआ थी ता मुंड को धरी कांथरे बाडे खेल छुट्टी बेले मुंड फटेदेली ता मुंड रक्त बाहर थाए कि तथा मुह तो इस्पात कहता है भारी माइला वाला आउटे मारदू एम साधारण हुए जोड़े दल भितर कली लगी जोड़े पिला भितर कली लगी गोटे पिला निर्धु माड़ खाऊ किंतु मुह चोटे कहतो भारी माइला वाला आउ गोटे मारदू एने एकदम माड़ खाऊ से माड़ एने संख्या दल खाइबारे लगी अरे बाबा तमे जदि एते कॉन्फिडेंट अच्छा तमे तो छई छत्र खोलिला भलिया सबु आड़े अनुदान टंका फोपाड़ुच जमी पारा मानू सोरिष दाना फोपड़ा जाए ठीक सेमती
तुम मैंने तो यही 4-6 मास भितर नहीं नथिबा अनुदान सबु क्षेत्र में सबु वर्ग फोपड़ी अपर्याप्त पैसा फोपड़ा लगिच से से पैसा तुमर कि आमर से पर कथा ताल तुम कौन चाहिए तुम जो टंका विनियोग कर सारिच तार फायदा आ गोटे दल नुह बोली कदा भी नुह ता अर्थ तुम एते पैसा फोपाड़ी साइला परे मध्य एते अनुदान वृद्धि कला परे मध्य एते प्रोजेक्ट घोषणा कला परे मध्य एबे तो कौन गोटे है कौन नवीन मैजिक कार्ड से जो मैजिक कार्डटा इंट्रोड्यूस हो गला मु भावुची से मैजिक रे बोधे बीजेपी वाला आपको कौन सुंघई देले ये पाखे लांगुड़ हल 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 कर बोधे मैजिक कार्ड कमाल बोधे अच्छा तुम तो मैजिक कार्ड सब तुम तो जितिया निर्वाचन जित अपर्याप्त पैसा खर्च कलनी बर्तमान आर श्रेय बीजेपी को तुम जानी जानी देदेव ना तुम निजे जानिच एते टंका पैसा फोपाड़ा पर मध्य एते अनुदान वृद्धि कला परे मध्य एते नुआ नुआ प्रोजेक्टर घोषणा कला परे मध्य एवं तुमर जो मुंडियाल नेता डाहाण हाथ नेता अणओडिया आसिकी एठी दबदबा देखौचंती सी तांकर घुई घुई हेकी जेते चारिआडे बुलिले मध्य तथापि तुम भितर भय तुम जानिच जे तुम आग भलिया भोट पाइया को जाऊन तुमर लोकप्रियता नहीं नथिया कमिलानी मुख्यमंत्री को लोकप्रियता नहीं नथिया कमिलानी तेणिकी तमे प्रायोजित टंका जोगाड़ करी जो प्रति वर्ष इंडिया टुडे रे जे नवीन बाबू भारत वर्ष रे नंबर 1 मुख्यमंत्री बाबा केउ आडू हैला आमे सब मूर्ख माने आमे सब माने ओल्लू तो कोड आसीचु आमे जानि परुनु योगी आदित्यनाथ को भलिया मुख्यमंत्री थाउ थाउ ये कौन प्रति वर्ष खाली मैंने कुआड़ू तुम 1 नंबर हो तुम कौन कर धड़ा ट्राउजर पंजाबी पिंधिकी कथा नकी घरे बसुच बोली तुम नंबर 1 हेलो ए वर्ष सेमती ओपिनियन पोल रे एक्चुअली देखागला आम मुख्यमंत्री 5म स्थान रे अछंती किंतु एटू हजम हैलानी ये पुणी ताकू प्रायोजित करी मन डिक्लेयर करे ना आम मुख्यमंत्री नंबर 1 तमर मुख्यमंत्री राज्य रे नंबर 1 तमर मुंडियाल नेता कहले 10,000 लोक खाली विजु जनता दल टिकट पाइबापी आप्लाय करुचंती तमर जनमत सर्वे कहला जे तुम हूँ 128 विधानसभा पाइब 18 लोकसभा पाइब ए सबु पर तुम कहीं नुंगु नुंगु से मोदी को पाखे हो बीजेपी पाखे हो एवं फाइनाल काली तुम मेंट हवाटा निश्चित हो गला बोली सका खबर कागज मैंने जहाँ बाहरी असल कथा आंकर भय कौन ना यही निकटरे जो नेशनल सर्वे हैला से इंडिया टुडे हो टाइम्स नाउ हो बा फेडरल तमिलनाडु फेडरल बोली जो संस्थाटी अच्छी से हो समस्ते आकलन करी कहिले जे एथरक बीजेडी नाही नथिबा दुर्बल प्रदर्शन करिया को जाउची ताठुरु यथेष्ट आगरे बीजेपी विधानसभा रे एवं लोकसभा रे आग माने भोट पाइया को जाउची यही नेशनल सर्वे को देखीदेला परे आंकर पोखरी छुआ हो जाइछि तेणु एमाने मेंट पाई कु 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 होउथिले ता नले जेउ मुख्यमंत्री 2009 रे जो मेंट सरकार बीजेपी बीजेडी थिला निज आडू तो भांगीदेले कहले आमर कहा सहित मेंट हबार नाही कारण तांको मध्ये दंभ थिला मु कहा सहित मेंट न करी मते सरकार चली परिबी एवं से 15 वर्ष चलेइले जे मेंटू को भांगी देइथिले से पुणी से मेंट भितर पोषा पई कहीं कुन 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 कहीं हेले तांको दुर्बलता से जानीदेले ता छड़ा एबे जहाँ देखा जाउची बीजेडी रो अनेक असंतोष नेता पद्म पोखरी को डेइबारे लागिचंती सी भल कि मंद मु कहू नाही विशेषकर टाणुआ नेता प्रदीप प्राणीगई प्रशांत जगदेव माने नोन मु कहूनी प्रशांत जगदेव भल मनुष्य कि खराब मनुष्य प्रदीप प्राणीगई भल मनुष्य किंतु एमाने गोटे समय बीजेडी रो मुखिया थिला बेले सब बीजेपी को खाली सेतिक नुह बहुत आड़ू सबुदिन खबर कागज बीजेपी की समस्ते डेइबा को बीजेपी भितर मिसी जाए समस्ते चाहूँगी जमी समुद्र भितर नदी मानकर मिश्रण हो जाए सबू नदी गोटे लक्ष्य केमती सागर में मिसबू एने सर्वभारतीय स्तर में देखा
ଜାତି ଦଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ସପା ହଉ ବସପା ହଉ ଆରଜେଡି ହଉ ଜେଡିୟୁ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଜେପିର ମହାସାଗରରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି ବିଜେପି ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତାର ଜଳ ଜଳ ଉଦାହରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାହିଁ ବିଜେପିର କେଉଁ ଟାଣୁଆ ନେତା ବିଜେଡିରେ ଯାଇ ମିଶିବା ଡେଇଁବା ମୁଁ ତ ଜମା କାହିଁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ସମ୍ବାଦ ଦେଖୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମୁହଁ ଫଡ଼ଙ୍ଗ ଯେତେ ମାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତାର ଆଜି ଯାଏ ତୁମେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁନଥିଲ, ତୁମେ ଆଜି ଯାଏ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଟାକୁ ଦେଖି ଚାଲିଥିଲ। ଏତକ ଦିନ ଏଇ ବର୍ଷ ଧରିକି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଦେଖିଛ ବୋଲି ତମର ଛୋଟିଆ କିରାଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆରଟିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ତଲାସି ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁନଥିଲ, କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଥିଲ। ତେଣୁ ଏନେ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ ବିଜେପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରୁଛ। ତୁମେ ଯାହା କୁହ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତମର ପଛପଟଟା ସନ୍ନିପାତ ଧରି ସାରିଲାଣି। ଏବଂ ଏଇଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ବିଜେଡିର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁରାବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ବା ଯେତିକି ବର୍ଷ ତଳୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତା ହାତରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାଟାକୁ ଅଘୋଷିତ ଭାବରେ ଟେକିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବାବୁ ନିଜକୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ହିରୋ ଭାବିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବସି ଖାଲି ବୁଲିଲେ ଏବଂ ଭାଷଣ ବାଜି ଦେଲେ ଯେମିତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତା କଥା ଦୈବ ବିଧାତା, ତାଙ୍କରି ଆଙ୍ଗୁଠି ମୁନରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ନାଚିଲା ଏବଂ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଆମେମାନେ ଗରିବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଧନୀ ହେଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ଚାହିଁବୁନି। ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଚାଲିଛି। କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡିର ବା ସଂଖୁଆ ଦଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କାରଣ ସେ ଯେତେ ସ୍କିମ୍ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ନିଜେ ଏକୁଟିଆ ଯେତେ ଭାଲୁ ନାଚ କରି ବଜାଇ ବାଜା ଯେତେ ନାଚନ୍ତୁ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଦୌ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ବାଚାଳ ରାହୁଳ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଯୋଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି, ରାହୁଳ ଯୁଆଡ଼େ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମର ଏଇ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଯେତେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସେତିକି କମୁଛି। ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜୋଇଁ, ସିଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ଘର ଜୋଇଁଆ। ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ଜୋଇଁଆ ଆସିକି ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ ତାର ହାକିମାତି ଦେଖାଏ, ମାଲିକାନା ଦେଖାଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଥିବ କି ନଥିବ କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଥିବେ, କେହି ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଘର ଜୋଇଁଆ ସିଏ ତାର ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଘର ଜୋଇଁଟା ଆସି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ ତାର ମାଲିକାନା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ, ସବୁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳାଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୋଇଁ ସବୁବେଳେ ଜୋଇଁ। ଇଏ ସେମିତି ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଘର ଜୋଇଁ। ସେ ଘର ଜୋଇଁଆ ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅଟିକି ସେ ବାହାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘର ଜୋଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସଂଖୁଆ ଦଳଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଖୁବ୍ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣିଟା ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଏ, ପାଣି ଅତି ଗୁଡ଼େ ଦିନ ଗୋଳିଆ ହେଇକି ରହିଲେ ତା ଭିତରେ ପଙ୍କ ବି ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 10 ବର୍ଷ ତଳର ଦଳ ହେଇକି ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳିଆ ଏବଂ ପଙ୍କୁଆ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କୁଆଡ଼େ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଙ୍କରେ ଫୁଟେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପଙ୍କରେ ଫୁଟେ।
ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖ ଦଳ ପୁରା ପଙ୍କରେ ଲତପତ, ପଙ୍କ ଯେତେ ଗାଢ଼ ହେଉଛି ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଫୁଟିବ। ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିର ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟର ସୂଚନା ମିଳିଛି, ସେ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ଦଳର ପାଣି ଯେହେତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳିଆ ଏବଂ ପଙ୍କୁଆ, ସେଇ ପଙ୍କ ପାଣି ଭିତରେ ଏ ବର୍ଷ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଫୁଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ। ଆଉ ଏମାନେ ତ ପଙ୍କୁଆ ହେଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅବଶ୍ୟ ଫୁଟିବ। ମୁଁ ଶେଷ କଥା କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘର ତୋଳୁଛ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଘର ମାନେ ତୋଳା ଶେଷ ହବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି। ଶାସନର ବି ଶେଷ ଅଛି। ମୋଗଲମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, 500 ବର୍ଷ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଶେଷ ଆସିଛି। ମରାଠା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆସିଛି। ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆସିଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ରାବଣ କୋଉଠି ଅଛି? ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବି ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। କଂସ ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? କୌରବ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ବି ଆଜି କୋଉଠି ଅଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଳିସାତ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆରମ୍ଭର ଶେଷ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇମିତି ଭାବିଲେ କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବୋଲି ଯେଉଁ ଦଳଟି 24 ବର୍ଷ ତଳେ ଗଢ଼ା ଯାଇଥିଲା, ତାର ଶେଷ ସମୟ ଏବେ ଉପନୀତ। ଆର ଶେଷ ଆସିଗଲା। ଏଇ ନିର୍ବାଚନଠୁ ତାର ଶେଷ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରମ୍ଭର ଯେମିତି ଶେଷ ଅଛି, ଏ ଦଳର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ଆସିଗଲା। ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ତେଣିକି ଏମାନଙ୍କର ଖୋଡ଼ାଖିଆ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ମେରୁଦଣ୍ଡହୀନ ନେତାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ଯେତେ ଜୋରରେ କହୁଥାନ୍ତୁ ପଛେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆଙ୍କର ମୁହଁ ସିନା ଖାଲି ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁହଁ ସିନା ଏମାନଙ୍କର ଇସ୍ପାତ, ନହେଲେ ଆଙ୍କର ପଛପଟଟା ସନ୍ନିପାତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଦୟାକରି ସେୟାର ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତେଣିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛିଟା ମଝିରେ ମଝିରେ କହିବି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା ସବୁ କହିବାକୁ ଯିବି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧିର କଥା କହିବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନାହିଁ, ତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି ଭାଇ, ନମସ୍କାର।